wabarakatuh. Salam hormat saya untuk seluruh dosen penguji dan pembimbing uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Irwan Syah Penggabean. Saya mahasiswa Retaker PPG dalam jabatan tahun 2021. Saat ini saya akan menyajikan video praktik pembelajaran dalam melengkapi format uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 ini. Semoga saya bisa lulus tahun ini. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, students. Good morning. Morning, sir. Morning, sir. Oke, how are you today? Apa kabar hari ini? Oke, thank you. Ya, saya doakan semua dalam keadaan sehat, ya. Dan tetap jaga kesehatan selalu. Kemanapun kalian pergi, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari bahaya COVID-19, ya. Oke, hari ini kita tetap bertemu dalam belajar daring online, pelajaran bahasa Inggris. Tapi sebelum kita belajar, saya pengen satu orang dulu membawakan doa agar kita mendapat keberkahan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan siapa yang bisa bawa doa? Oke, Mega, silakan pimpin doa. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you Mega. Ya, saya absen 2 orang dulu ya. Arsaina hadir. Oke, Reni hadir. Ya, oke. Semua dalam keadaan fit dan kita akan mulai pembelajaran hari ini, ya. Oke, untuk materi hari ini kita tetap ulang materi sebelumnya, yaitu tentang descriptive text. Baik. Di sini akan saya tampilkan di layar Anda tentang materi descriptive text. Silahkan dilihat layar masing-masing, ya. Baik, sudah kelihatan? Yes, sudah, Pak. Oke, very good, ya. Baik, materi hari ini adalah tentang descriptive text, ya. Nah, sebelumnya saya sudah mengirimkan ke Google Classroom Anda itu tentang pengertian dari descriptive text, kemudian fungsi sosialnya, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaan. Saya yakin Anda masing-masing sudah membuka Google Classroom Anda dan membaca materi yang telah saya berikan. Oke, hari ini kita akan ulangi lagi materinya. Nah, tapi sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita tentang descriptive text ini. Nah, tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar. Yang pertama, Anda mampu memahami teks deskriptif terkait orang, benda, dan tempat. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah Anda mampu menganalisis struktur teks, fungsi sosial,
dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif terkait orang, benda, dan tempat. Kemudian yang ketiga, Anda mampu menyusun teks deskriptif secara lisan dan tulis, pendek dan sederhana, mengenai orang, benda, dan tempat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Itu tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar yang akan kita capai. Kemudian yang kedua adalah indikator. Nah, adapun beberapa indikator yang akan kita capai pada pembelajaran deskriptif teks ini adalah yang pertama dari segi pengetahuan, yaitu yang pertama Anda mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif itu sendiri. Kemudian yang kedua, Anda mampu menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif. Itu dari pengetahuan. Kemudian dari segi keterampilan, yang pertama, Anda mampu menyusun teks deskriptif dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Kemudian yang kedua, dari segi keterampilan, Anda mampu menceritakan kembali teks deskriptif dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Nah, sebelum saya jelaskan pengertian deskriptif teks itu apa, di sini saya minta ya, one of you, I want you to mention the name of this picture. Okay, student, who can mention the name of this picture, please? Yes, Maisin, sir. Okay, Maisin, very good. Can you mention, Maisin, the name of this place? That is Toba Lake. Okay, very good. Thank you, Maisin. Toba Lake, yeah. I'm sure you have ever visited Danau Toba before, yeah. Okay, thank you, Maisin. And then the second picture. Who can mention this picture, please? Yes, and sir. Who is this? Yes, Arsaina. Arsaina. Okay, Arsaina, can you mention the name of this picture, please? That is Tongging Waterfall. Tongging Waterfall, yeah. I'm sure you have visited too, yeah, Arsaina. Okay, thank you. And then the third picture. Who can mention this, students? Yes, sir, Mega. Okay, Mega. Very good. Mega, can you mention the name of this place, Mega? That is Badamanik. Bahdamanik. Okay, Mega. I'm sure you have visited too, Bahdamanik, Mega, yeah. Okay, thank you, Mega. Now, then we continue to descriptive text. What is descriptive text? But before that, yeah, I want to show you a video, yeah, the definition of the descriptive text and the social function and the grammatical features. And then, students, let's watch this video.
Okay, students, are you with me? Apakah kalian masih bersama saya? Okay, thank you, students. Ya, sudah dilihat video itu? Okay, good students. I'm sure you can conclude the content of the video, and I want you to mention something, yeah, from that video. But before that, we will discuss about the content of the video, ya. Nah, yang pertama, descriptive text. What is descriptive text? Ya, descriptive text is a text that describes a person, place, or thing. Ya, descriptive text itu adalah sebuah jenis teks yang menggambarkan seseorang, sebuah tempat, atau sebuah benda. Ya, itu pengertian dari descriptive text. Kemudian the generic structure. Nah, dari video yang kita lihat ya, from the video we can conclude that the generic structure of the descriptive text is there are two. The first one is identification. What is the meaning of the identification? Identification introduces a particular person or thing or place. And then the second one, description. Description describe physical appearance, quality, behavior, and etc. Okay, that's from the generic structure of descriptive text. And then we continue to the social function. From the video, we can conclude the social function of the descriptive text is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Yeah. And then the last one, the key feature, yeah, or grammatical features from the descriptive text, yeah, we can conclude from that video. First one, use simple present tense, and then the second one, use adjective, and then the third one, use linking verb or action verb. Okay, students, bisa dimengerti ya? Yes, sir. Yes, sir. Setelah kita menyaksikan pengertian tentang descriptive text dari video tersebut, and then I want you to describe several pictures. I have provided you full pictures here, yeah, and I want each of you to describe each picture that I have provided in this screen, yeah. First one. Untuk gambar yang pertama, ayo siapa yang bisa mendeskripsikannya? Yes, sir, Ezra. Okay, very good, Ezra. Can you describe, Ezra, the picture number one, please? There is Pantai Ujung Sibolga. There is beautiful seashore and one of the favorite place in Sibolga. I love it. Okay, you love it, ya, Ezra. I'm sure you have visited Ujung Sibolga Seashore, ya. Okay, very good. Thank you, Ezra. And then the second one, yeah, the picture number 2. Who can describe this, please? Yes, sir, Reni. Okay, Reni. Can you describe the picture number 2, Reni, please? That is Mursala Island. It Okay. is a beautiful island. Everybody loves to visit this island. That is one of favorite place in Tapanuli Sibolga. Okay, very good description of Mursala Island, ya, Reni. Okay, thank you, Reni. Okay, for the third picture, ya. Yeah, for the third picture, who can describe this, please? Yes, sir. Who is this? Yes, sir, Sudarse. Okay, very good, Sudarse. Can you describe this, Sudarse? That is Pongchan Island. That is very beautiful. Everyone loves the island. That is one of favorite tourist spot in Sibolga. Okay, thank you, Sudarse. Yeah, one of the favorite tourist spot in Sibolga. Yeah. Okay, Pongchan Island. Okay, the last picture. Who can describe this picture, please? Yes, sir. Who is this? Okay, Oprida, please.
Oke, thank you Oprida Torsimar Barimbing ya Oprida. I'm sure you ever visit Torsimar Barimbing, Oprida. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Di sini I provide you a text about descriptive text titled Toba Lake ya. I want two of you to read each of this paragraph from this text ya. For the first paragraph, I want Ezra to read that. Okay, Ezra, please. Yes, sir. There are many tourist resorts in Indonesia. One of them is Toba Lake in Northeast Sumatra. It is the latter lake in the country with the largest island in it, the island of Samosir. Okay. Samosir ya, Ezra. I suggest you to practice more ya, to get the better pronunciation. Okay. Ada second paragraph. Siapa yang bisa baca? Silakan. Yes, sir. Who is this? Arsaina, sir. Okay, Arsaina. Okay, Arsaina, please read the second paragraph. What has Toba Lake to offer to the traveler from this test? It is really worth visiting Fish of Elk. There is the beautiful grandeur of nature. The mountains are around the lake. The mountain stream, the forest, and the island in the lake. All possess beauty which it is a challenge to imagination about great sensations of contaminating before. Okay, thank you. Ya, Arsaina, very good. I suggest you to practice your pronunciation more. Ya. Okay, thank you. This is the example of a descriptive text. Ya, titled Toba Lake. Ya, and we can discuss later about Toba Lake. Okay, we continue. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada exercise. Saya minta Anda mengerjakan sebuah exercise di mana exercise ini adalah let's analyze ya. Kita akan analisa. The first one, apa yang akan kita analisa? Yang pertama adalah the generic structure of the text ya. Generic structure dari teksnya title Danau Toba tadi. Oke, yang kedua, the grammatical features of the text ya. Kita akan analisa tentang the grammatical feature dari teks berjudul Danau Toba. Oke, students. Nah, di sini saya kasih kesempatan kepada Anda 30 menit untuk menganalisa generic structure, kemudian grammatical features dari teks Danau Toba. Teks Danau Toba akan saya kirimkan ke dalam Google Classroom Anda. Oke, students, 30 menit ke depan kita akan kerjakan analisa kedua hal tersebut. Oke, student, silahkan. Oke, students, sudah 30 menit ya. Kita lanjut. Tugasnya sudah Anda kirimkan ke dalam Google Classroom. I have checked it ya. Saya sudah cek tugas masing-masing. Tinggal satu orang lagi ya, Maisin yang belum kumpul tugas. Nanti tugasnya segera diselesaikan ya, Maisin. Tinggal Anda kumpul ke Google Classroom Anda. Nanti akan saya cek. Kemudian reviewnya akan saya berikan melalui WhatsApp group atau WhatsApp pribadi.
Oke, students, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ya, saya ingin mendapatkan feedback dari pelajaran kita hari ini tentang descriptive text. Oke, yang pertama, Arsaina, coba jelaskan pengertian dari descriptive text. Silakan. Descriptive text adalah teks yang menggambarkan tentang seseorang, sebuah benda, dan sebuah tempat. Oke, very good, Arsaina. Oke, kemudian Ezra, coba sebutkan fungsi sosial dari descriptive text. Fungsi sosial dari descriptive text adalah untuk menggambarkan ciri-ciri seseorang, sebuah tempat, dan sebuah benda. Oke, bagus, Ezra. Kemudian yang terakhir, ya, unsur kebahasaannya. Oke, Maisin, silakan. Unsur kebahasaan dari deskriptif adalah 1. Menggunakan simple present tense. 2. Menggunakan kata sifat. 3. Menggunakan kata kerja action. Oke, thank you. Terima kasih students, ya, feedback yang luar biasa untuk pelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita tutup pelajaran kita, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, Mega, silakan pimpin doa. Baik, Pak. Sebelum mengakhirinya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay, thank you students for today. Yeah, we have discussed all the material about the descriptive text. I'm sure you all understand about the descriptive text. Okay, students, we will continue next week about the other material. Yeah, about the other subject. And tolong jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan, ya, di materi yang lain. Okay, students, see you next week. Bye bye. Bye bye. Bye-bye.